iresakytsika ny arivany amin'ny hoe arona feno fitahina inona zafady marika toko fahavalo ka ny andeniny fa 7 efa mameno taratasy fe ianareo marika toko fahavalo ka ny andeniny fa 7 mino fisika rehetra manana arona ndry osizanao tsisy arona ny antranonay marika toko fahavalo andihy fa 7 raha ny mofo 5 no novakiko ho an'ny 5 firy arona moa no sombotsombony nangononareo hoy ny mpianany taminy 12 o Jesosy raha ny mofo anaky 5 novakiko ho an'ny olona 5 firy arona ny nangononareo ny sombotsombony zany dia hoy mpianany 12 hatramin'izay tsika rehefa mamaky an'ity tantara ity dia no anatin'ny saintsika foana dia hoe Jesosy nampitombo mofo sy ny hazan-drano fandroana ty hampahitanao zavatra hafa anarivony ny olona ny fokisany Jesosy teto ny lehilahy fotsiny 5 fa tsy voaisany zaza mambehivavy tsy hoe koa reo tsy considéré ny zaza mambehivavy fa tahaka izay ny fomba fanisan'ny baiboly mofo 5 tena tanan'i Jesosy nomena azy dia ny novakiny tena sena ny zaraina tamin'ny olona mihoatra ny 5 rehefa mamaky ny tantaranao dia zao voalazan'ny baiboly hoe rehefa voky avokoa ny olona afapo tena hoe afapo tsara tena tena oka zay voky be ahako retigny mbola misy tena oka zay dikan'izany mbola misy teo aminy teo ninana izy fa aveo voky tanteraka izy ary afapo dia nangonina le ambony teo aminy teo tsy hoe samy nomena dia ty misy ambony fa nisy teo aminy teo mety miteny ohatra ny olona kiray hoe non nabiava na tonga ataovy anaky 5 dia mba asivotrondro anaky efatrefatra avy dia ninana izy niaraka ny sandwich any teo zany mety mofo anakiroa dia efa voky izy dia hoy amin'izay Jesosy rehefa tapotra ny fizarana mofo angony ny ambony rehetra ny mpianatra tsirairay samy mitondra sobika ray ary 12 ny ambony zany hoe samy nanana sobika feno avy ny tsirairay amen dika zay tena samy afapo ny mpianatra tamin'ny voalohany izy mofo ngamba mety tsy haiko hoe asasaka mofo isaky ny mpianatra ve dia tiany ianao zany zarainy ampina tsy mety laha mihitsy le mofo nandra-patonga ny olona rehetra afapo eto ny zavatra tiako azonao meny tsara ve ny rehetrarehetra nyvany rehefa lany tsy hoe lany rehefa voky ny olona dia nangonina ny sombo ny ambony rehetra do ny baiboly hoe nahafeno 12 sobika 12 arona inona ny dikany arona ao anaty baiboly ny dikany dia fitoeran-javatsoa inona ny dikany arona dia torina hoe toko fahavalo amby 20 andeny fahadimy hoy izy ho tahina ny aronao sy ny vilia fanaova-mofonao andiny fa 17 ho zonona ny aronao sy ny vilia fanaova-mofonao na zany ny arona ny olona anankiray voata na voaozina le anao tsy voaozina ny aronanao dia ho tahina androany arivo ho fenona zavatsoa amen
ho fenona fitahina antalio ny eo akaikinao raha afaka anotanizy ka tsy dia mifanalavitra loatra manakarona ho fenona ve anao sa tsisy manana arona ho fenona ve anao sa tsisy fa ny ho ariva ho fenona ny aronao mamela tantarakely anao satria mety misy amintsika tsy mahazo firesaka ara-panahy ndray andro izy mpanompon'andriamanitra nytoroteny dia rehefa nytoroteny izy dia nisokafan'andriamanitra tampoka ny masom-panahany rehefa izy mitoromitoro to dia ny olona manangatany manao amen dia nampahitan'andriamanitra izy isaky manao amen ny olona dia misy anjely mitondra arona mandraraka fitahina amin'ilay olona ino tsara zay raisinao amin'ny fanahy tsy maintsy mitrangy aty aminao ka nio na inona aronao voaketinao fery ny aronanao na asa ny tediavinao fenony zany contrat ny tediavinao fenony zany vola ny tediavinao fenony zany opportunité ny tediavinao fenony zany na inona arona entinao eto fenona ny aronao andro any arivo anio ohatra mahita anjely feno fitahina ny arony any aminy andraraka fitahina ao aminao akopy-masinao dia manomboa mahita anjely mandraraka ao anatin'ny vilia fanaova-mofonao ao anatin'ny aronao any amin'ny comptenao any amin'ny banky any amin'ny fitoeram-bolanao any an-trano manomboa mahita fa feno anatin'ny email-nao aby contrat vaovao invitation zavatra vaovao alefan'andriamanitra ao anao anaty telefonanao aby manomboa amin'izay mahino andro aby mahita andro aby fa mandraraka anatin'ny aronanao andriamanitra ity ny zavatra mila avontsika ary eto amin'izay nahitana nitsona hoe finoana retolona reto raha tonga teo le 5 mahery tsy nina mofo ny atonatongavany fa iaino an Jesosy ny toroteny sy ny fampianarana andray fanasitranana sy fahagagana fa tsy nieritreritra izy isy fihinanana mofo tsy marina zany fa rehefa tapitra ny fotoana rahan Jesosy taminy 3 andro to Jesosy aravaina maina amin'izao fotsiny olona fa omeo hanina izy raikitra amin'izay ny fizarana mofo ary ny mofo ny hoany retolo reto dia mofo ny fahagagana satria lay mofo 5 fotsiny izay nomena azy tamin'ny voalohany tsy avoky olona 5 zany fa olona 10 na 12 raha faravapetsana dika zany mirakla minanan'retolo reto mofo oka ho azonao tsara ny tiako atongavana andro rehefa fa rehefa voky izy ara-panahy dia nahita mirakla izy tamin'ny nofo vokoa izy ara-panahy dia nahita mirakla izy ara-nofo dia eto le teboka sokafo tsara ny fandrenesanao fandroany koa ny tompo dia andefanao any aman'olona zay fa nivokisany ara-panahy ary nazy vokatra ara-nofo igny ane ho azony sasany tiako resahana raha sendra mbola diso tanora loatra ka tsy mahazo ny fanamasina ny hanampy anao dia ho Jesosy tampianitra andana angono ny mofo avy aiza avany amin'ireo avininana reo olona sady voky ara-panahy no voky ara-nofo mamela itenenao fen'olona any sady voata ara-panahy voata ara-nofo azao ny fotoana enonao tsara ny tompo satria isy anaran'olona vitsivitsy andefasin'andriamanitra anao mety ny men'andriamanitra toerana izy miaraka amina fitahina be ao dia mitady olona izy omena ny sombony avy amin'izay aminao ty izy izy misy contrat ty misy asa ty misy marché anankiray mety mifarombaka daholo ny olona fa ohatrany tsy mety resy lahatra izy raha tsy hainao ny tongany
satria amin'ity ray volany fahagagana ity ho fenona ny aronao fenona fitahiana raha misy fotoana hiteneny tsy manaiky mahatry intsony ary tsy manaiky an'izany hoe tsy ampy tsy manana tsy misy ity volany ity zay volany zay amatsy anao amin'izay Andriamanitra anao fahagagana anao amin'izay Andriamanitra reo olona maro zay efa notahiany Jesosy fantany Jesosy ny enomeny fatany ianona notahiko fatany ianona notahiko tadidiko tsara ndray andro ato am-piangonana nitorotenina le manao hoe mandehana minono any amin'ny jentilisa dia nisy anabavy anankiray mpiasa tamina orinasa anankiray mpivarotra automobile dia nampanantenan'ny patron izy hoe ao fa hividianako fiara vaovao ianao tao aoriana le toroteny lasa izy nakany le patron jentilisa zay mahatonga amin'ny teny hoe raisorabaky teny resahako dia lasa izy nakany resaka zany nananananana ahoana amin'izay le fiara dia izy hoe zao izy izy tsy avy amin'ireo fiara efa reo nomeko anao fa aloha fanafatra vaovao mihitsy aho anao dia nanafarina 4 vaovao izy nomena azy maimaim-poana ninony tamin'ny jentilisa etiko ny tompo andefanao Andriamanitra anoraty anina miresaminy anina ndana makary ino tsara tsy tiatianao alainy alay fa misy olona efa sady voky ara-panahy tsisy olona fofonao amin'ny tsisy dikan'izany fa tsy maintsy efa nikitihan Jesosy ny fanahy zay vao misy sombo mofo afaka alefany aminao mahinao ve anao aloha e olona ny fiteny sasan'izay maharaka tsara ve anareo dia aeno ianao ndana makatsy fa ity ny volana feno ny aronao feno asy opportunité vola relation vaovao ty le fiara ty le trano ty le tany ao fa apikory ao fa alohakory ao fa ataoko an'izao ao fa alefako any andafy ny zanakao ao fa etohako ny fianarana ao fa vidianako tranonareo ao fa vidianako an'le tany ianao ao fa anaovako ohatr'izao ianao eno tsara ny tompo fa any amin'ireo olona zay nila fahagagana tamin'ny voalohan'ireo tsy fahagagana tena fa zava-panahy fa rehefa aveo vokisan'i Jesosy izy any amin'ny olona eny alefa n'Andriamanitra ianao tia ny volana tsara indrindra fenona ho any aronao fenona ho any aronao fenona ho any aronao anio aty ampirisika anao masahia miatsika amin'izay tenen'ny tompo fa tsy alamainy ianao na ahoana na ahoana amin'ity indray mandeha izy hosataritsika mivavaka an'izy zao tapitra ny toroteniko hivavaka tsika zao fa atao inona arena tsisy fahasalamana atao inona zavatra somaro tsy azo hifaliana tsy mety zany fa androany aloha mila fenona ny aronao ara-pahasalamana io asanao io zay miasa tompoko natsona hoe io zany ao misy fitoeran-javatsoa mety misy amintsika tsy miasa fa mianatra io zany zao fitoeran-javatsoa anao paty andeha any andafy ianao nakaviza fa tsy nazo nyverena maka mety ohatra hoe te azo famatsiana te hanangana projet anao amin'izay ianao tsy fantatro melohan'izay aloha tsika hivavaka ho salamy ianao ary tsisy aretina pahory ianao aloha aloha ny herinao hiverina tahaka ny voromahery satria ny asa mafy tsy natao an'ny olona mora vizana mila matanjaka ianao ara-tsaina mila matanjaka ianao ara-petsepo satria misy amintsika vao misy zavatra kely mahafaly loatra atsika dia torana tsy hoe mampahory afa mahafaly misy anabavy zay torana foana vao mainy vaovao mahafaly dia torana vao mainy vaovao mampalely dia torana dia ny vadiny efa mitondra raha manitra foana tsy ho atao amin'ny akanjo fa amelomana ny ramatoa satria vao mainy zavatra mahafinaritra izy dia torana tenekina ianao moa mazaka fitahiana hitanao Andriamanitra ho fenona ho any aronao sy ny vilia fanaova-mofonao andehanao any amin'ireo olona zay fantahin'Andriamanitra isy anarinao tonga tampoka ao anatinao aloha joro vavolombelona aminao mba ho azonao ny tiako resahana
tamin'ny voananomboka ny fiangonantsika dia nivavaka tamin'izany jesosy za sy tena mbola mahay mitendry fa nefa mba ilaina mba misy mpitendry soatran'izany dia iza jesosy nitendry vavaka mivavaka mialohan'le mpitendry nefa ny volana nanako teo am-pelatana dia hofatrano fotsiny any tsy misy any fanasoanao tsisy ninina dia mahatsy tompo jesosy za sy te andeha hitrosa fa iza reny ahitana soanao mba moramora mba zaka ny rakitra rehefa avy eo dia ozy ny tompo atsora lahy ihany aloha tonga dia tsoriko hoe pastera ihajo amin'ny amareo fefa latsany tsirabe izy tamin'izany izy mbola tsy pastera akory fa mbola groupe de louange atao amin'ny amareo dia ozy hoe izy atsona zay sizy nefa mbola tsy presaka za mihitsy fa mifankahita fotsiny tao amin'ny amareo tomo tain'andriamanitra lahy tainy jesosy rahalahy tapitra dia lasa nakany aminy ahoana ho rahalahy fa zaho ano fotoam-bavaka isaky larobe ariva rahalahy mba ohatra manina soanao mba afaka ho faina ve dia mba atao atonontono le pré tena rahalahy patrik eo izy zay isaky larobe mihitsy no manao répétition tanao matsy le fidana mila répétition ato trano reo zao ny soanao reo sy namany dia tena hoe larobe zay manao répétition fa fily le fotoananao amroa sasany eo tena mbola tsy mirava amin'izany zany ve eo dia eo azy mieritreritra an'le feo tao anaty lohako tena tsy nety zany nakarezako ty fa mety lohako fotsiny fa n'insisteko ihany izy fa totrao na tonga ny insiste anazy satria ny nazahoako le trano nampiasaina tamin'izany koa ohatra zay koa ny teny le olona ozy ny tompo hoe ndana maka ny ampiafoloha fa misy trano fanomaniko anao dia miresaka tamin'le tompony raiky tao tsisy toerana mihitsy azo anaovana fampopivavah ka nange ho larobe raha larobinay dia misy dia rehefa aveo izy niteniteny zao nio fa nana niezaka ny adivatra dia niinsisteko any farany satria tamin'ny voalohany ohatrany hoe tsisy trano dia ahoana ra jesosy sao dia tsy tokony akaty dia ozy ny tompo insisteo fa misy aho rehefa ninsisteko izy hoe raha larobe dia misy ka dia raikitry ny adivatra dia ok dia ohatra ny tadidiko zay tamin'izany resaka leçonao dia tena tsy mba afaka mihitsy feo rahalahy hoe mba hoe ohatroatra zao hoe aseo izy larobe maraina o rahalahy larobe maraina fa voantsoanao fa tonga afaka ingeo larobe après midi eny efa tsofanao izy dia hitantsika eo tonga larobe avy nanao fandarana tamin'ny amareo ako natsoko izy ahoana rahalahy le sonao mba mety afaka ihany ve fa ohatrany ahoana le ilainao haly izy ingeo clavier anankiray dia za mihitsy fantatra izy nitendry clavier za tsy mahay mitendry clavier anankiray eo dia micro dia baffle dia ampli mba ohatroatra zay ay ok aro izy izy ok fa afaka alainao le izy dia ndreo mivavaka dia izy andray mpitendry zay le mahatonga miteny anao hoe aniraka anao ny tompo ho fenao anaran'olona be dabe izy sesy anaty lohanao any anaty fanahinao any dozindray ny tompo rahalahy ihany na atsona efa nodimandry tamin'ny heritona zay rahalahy zay izy atsona ozy izy ve jesosy dia etyndrala ivy anaiky an'izany tena tsoko izy ahoana ianao veo mba afaka mitendry fa za no fotoam-bavaka larobe arivo dozy tena tsy afaka ozy izy satria tsisy miandry ny ankizy atao trano ny vadiko mandeha miasa za sady miasa atao trano tsy afaka mihitsy aho izy fa raha ohatra izy izy ka tonga ihany le mpanampiny fa le mpanampiny matsy izy lasa mba voatra karaha sy nylaza izy fa ho avy andro amby ka raha tonga izy dia mba misy miandry ny ankizy dia afaka mandeha fa raha sy tonga izy dia tena mifona rahalahy ozy izy fa tsy afaka dia ahoana ry zany taloha minsiste afany ndray eto tsy maheno anaran'olona ntsony ao anaty loko izy le hitendry za tsy mahena dore hoe tia za zary amin'io clavier tsy haike tentententententan tsy haiko fa afaka edy ozy tompo izy zany insisteny velany atsazonay ako amiray ahoana la afaka venao tena tsy afaka aho izy izy fa tsy tonga mihitsy le mpanampy